हेलो बंधुरा तो आज के हमार दीघाय छिलो लास्ट दिन आमी बिकेल बेला बेरिये गेलाम आमार शुधु आमी आर अनुप आज के ट्रेन धरे बाड़ी आसबो बोले बेरिये गेछिलाम किन्तु आमरा ट्रेने अपेक्षा दीघा स्टेशने अनेकक्षण धरे बसेछिलाम। तो ट्रेनेर टाइमिंग छिलो 6:25 ट्रेनटा लेट होवार कारणे आमरा स्टेशने बसेछिलाम। तो अतक्षण अपेक्षा ना करबो ना बोले आमरा ओखान थेके अटो बुक करे ओल्ड दीघार दिके जाच्छि कारण जानते पारलाम सबाई ओल्ड दीघातेई आछे। तो ओल्ड दीघा लेबे एखन प्रथम उद्देश्य हलो आमादेर सबाइके खोजे तो आमरा खोज चालिये गेलाम अनुप और आमी अनुपके एकटु आगे पाठालाम आमी पेछने गेलाम आमादेर परिवारेर खोज पेये गेछि तारा बसेछिलो समुद्रेर धारे हावा खाচ্ছিল। तो ओদের পেয়ে গেলাম ওদের পেয়ে গেছি এবার আমরা একটু যাচ্ছি ফটোশুট করতে ওখানে সবাই ফটোশুট করছে। তো একটু দীঘার জলে রাতের বেলা পা ভেজালাম। तो सबाइके खुঁজে খুঁজে একসঙ্গে আমরা ওখান থেকে অটো ধরার জন্য একটু আগিয়ে যাচ্ছি। তো এখান থেকে ওনারা কিছু কেনাকাটি করছিল আর এই একজন লেজার মারছিল আমার চোখে এখানে বই চলছিল। তো একটু আগিয়ে দেখলাম বিশ্ব বাংলা এই যে এটা হলো বিশ্ব বাংলা গেট লাইটিংটা অনেকটা সুন্দর ছিল। এই যে হলো বিশ্ব বাংলা। তো এখানে কি সুন্দর আই লাভ দীঘা লেখা ছিল যেখানে ছোটা ভীম ছিল। তো দেখা হচ্ছে বন্ধুরা আমার নেক্সট ভিডিও আজকের জন্য।